मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब हम पाकिस्तान के हालात पे गौर करते हैं तो कई मरतबा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि इजहार राय की आज़ादी मौजूद नहीं है। यहाँ आप आज़ादी से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है वो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, देखभाल के करना पड़ेगा। और अगर आप सोच समझ के देखभाल के एहतियात से नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी बड़े मसले का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में अपनी राय के इजहार की पूरी आज़ादी है। आप पाकिस्तान के आइन की दी हुई हदूद में रहते हुए दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात का जी भर कर इस्तेमाल करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन कई मर्तबा हम दो चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, एक गलती और दूसरी गलत फहमी। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आज़ादी और बहुत ज़्यादा इख्तियार इंसान को हमेशा बेरारवी की तरफ ले जाता है और इंसान अपनी हदूद से आगे निकल जाता है। वो हदूद को देख नहीं पाता, कबूल नहीं कर पाता और वो कहीं का कहीं निकल जाता है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला पिछले हफ्ते में, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आज़ादी इजहार का सहारा लेकर किस तरीके से एक मुल्हिद ने कुरान पाक की बेहुरमती की, किस तरीके से दुनिया के अरबों मुसलमानों का दिल दुखाया, ये सब कुछ आपके सामने है। और मैं यहाँ पर ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा उन तमाम अहले किताब का जिनमें बिशप साहबान शामिल हैं, पादरी साहबान शामिल हैं, सियासी लीडरान शामिल हैं और एक आम मसीही शामिल हैं, जो कि कल जब पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, तो हम सब इसमें शामिल हुए और हमने अहले इस्लाम के शाना बशाना खड़े होकर इस बात का इजहार किया कि इस तरह के वाक़े नाकाबिल कबूल हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हमें पाकिस्तान में आज़ादी इजहार का पूरा इख्तियार हासिल है। यहाँ पर आप अपने ख्यालात का पाकिस्तान के आइन की हदूद में रहते हुए जिस तरह से भी इजहार करना चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। लेकिन जैसे मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि हद से ज़्यादा आज़ादी और हद से ज़्यादा इख्तियार इंसान को बेरारवी की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्वीडन में एक शख्स ने ये सब कुछ किया, हमारे सामने एक शख्स आता है नारोवाल से जिसने टिकटॉक बनाने के सिलसिले में कुर्बानी के जानवर का मजाक उड़ाया और वहाँ पर मौजूद जो अहले इस्लाम थे उन्होंने जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई और उसको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मजहबी जज्बात का मजाक उड़ाएं, ये एक गलती है। लेकिन एक दूसरी चीज भी अक्सर हो जाती है जिसे हम कहते हैं गलत फहमी। जब हम सरगोदा में देखते हैं तो वहां पर एक गलत फहमी हुई और उस गलत फहमी का शिकार एक नौजवान हुआ जिसने अपनी फेसबुक आईडी पर एक आयत बाइबल में से लेकर लिख दी और वो आयत पढ़ के उसके साथी को लगा कि शायद इसके जरिए से या इस बात के जरिए से इसने हमारी दिल आज़ारी की है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर कानूनी कार्रवाई अभी हो रही है। उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ, क्योंकि उसने बाइबल की आयत को इस तरह पेश किया जिसे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन मैं जो बात आपके सामने करना चाहता हूँ वो इन तमाम वाकयात से हट के है। मैं जब अपने YouTube चैनल के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया कि यहाँ लोग किस किस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। एक नौजवान ने कहा कि पाकिस्तान में तो सिर्फ लोग चाहते हैं कि मसीहियों को उठाएं और जेल में डाल दें। ऐसा नहीं है जी। मैंने अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में देखा है कि हम आज़ादी से रहते हैं, आज़ादी से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। 1,000 से 10,000 1 लाख तक के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको कलाम सुनाते हैं, उनके सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और हमें कोई नहीं रोकता। हम पाकिस्तान में अक़लियत में हैं और आप किसी भी मुल्क में जब अक़लियत में होते हैं तो अक़लियत के साथ कुछ भी ऐसा हो जाना जो ज़्यादती की मद में आता है एक छोटी सी बात है। इसलिए इन बातों पे नाराज़ होना और ये समझना कि हम पे हमेशा मजालिम ही किए जाते हैं, हमें हमेशा दुख दिए जाते हैं, ये बात गलत है। हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ पर हमारे तकरीबन 14 से ज़्यादा मसीही टीवी चैनल हैं जो सैटेलाइट पे चल रहे हैं, जिसे आप अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइलों पे, अपने टेलीविजन्स पर, अपनी केबल टेलीविजन्स के वसीले से देख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या आज़ादी दे सकती है हुकूमत पाकिस्तान हमें। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर
ایک نوجوان نے لکھی، اس نے کہا کہ پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں پاکستانیوں کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے، اگر وہ مسلمان ہیں تب بھی، اگر وہ مسیحی ہیں تب بھی، ان کے ساتھ سلوک کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ جب آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے گرین پاسپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کی تلاشی ہوتی ہے، آپ کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے ملک میں وہ داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست جب پہلی مرتبہ دبئی گیا تو وہ وہاں شلوار قمیض پہن کے گیا اور اس نے بتایا کہ وہاں ہر موڑ پر میری چیکنگ ہوتی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا دبئی میں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ دبئی میں جو شخص شلوار قمیض پہنتے ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بزنس مین نہیں ہے، یہ یہاں کوئی کام شام کرنے آئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں یہ دہشت گرد نہ ہو، تو اس لیے وہ بڑی ان کی تھورو تلاشی لیتے۔ اب وہ شخص تو کرسچن تھا، تو اس کی تلاشی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی تھی؟ تو دو چیزیں تھیں، ایک لباس اور دوسرا ہمارا گرین پاسپورٹ۔ یہ سمجھنا کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان میں برا ہی ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور شخص نے لکھا کہ ہمیں اپنے ایمان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کہتا۔ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنا چاہیے اور اپنے ایمان پہ قائم رہ کر خداوند کے نام کو جلال دینا چاہیے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ آپ کو اگر موت اور زندگی میں سے کچھ قبول کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ ایمان کے لیے مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ اپنے نظریات کی خاطر جان دے دیتے ہیں، لوگ اپنے خیالات کی خاطر جان دے دیتے ہیں، لوگ صرف اس دنیا میں مشہور ہونے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ تو ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، ایمان کے لیے جان دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر آپ کو موت اور مسیحی ایمان میں سے کچھ چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گے؟ تو ہم تو مسیحی ایمان کو چنیں گے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہمیں اپنی کتاب پر یقین ہے۔ یہ خدا کی طرف سے نازل کی گئی، اس کو خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلے سے آج تک محفوظ رکھا، ہم تک پہنچایا، تاکہ ہم اس کے وسیلے سے اس کے بیٹے کو پہچان سکیں، نجات حاصل کر سکیں اور ابدی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اس لیے جب بھی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھیں، چاہے وہ کامنٹس میں لکھیں، چاہے فیس بک پہ لکھیں، چاہے یوٹیوب پہ لکھیں یا سوشل میڈیا کے کسی پروفائل پہ لکھیں، ذمہ داری کے ساتھ لکھیں۔ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ بھی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، آزادی اظہار بھی ہے اور بات کرنے کی آزادی بھی ہے، لیکن حدود میں رہ کے۔ اور یہ حدود صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ جب بھی آپ کسی ملک کے آئین قانون کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ روتے رہنا، یہ کہتے رہنا کہ ہمارے پاس آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو کل کے تمام ٹی وی چینلز کو دیکھیں جس کے اوپر پوری کوریج دی گئی ہے ان تمام مسیحی رہنماؤں کو، جو چاہے وہ بشپ صاحبان ہوں، چاہے وہ پادری صاحبان ہوں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں، چاہے وہ آپ اور میرے جیسے عام انسان ہوں، جو بھی کل نکلا اس سے پورے طور پر میڈیا نے کوریج دی ہے اور ان کو موقع دیا کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکیں۔ اس لیے ہر وقت یہی سمجھنا کہ ہمارا پاکستان برا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یقین مانیں، جب آپ دنیا کے 10 ممالک میں سے گھوم کے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ شکریہ۔